Sud sa upat ka oras, ari na to makit-an kung asa gyud nga kalidad nga graba ang atong gamiton. Kami ang Lincoln Brothers! Kamo, sa pagtukod sa inyong gidamgo nga balay, tanaw ninyo ang kalidad sa graba. Mao ba? Mga kabahay. Magtukod sa taog gloves diri. Wow! Oh, ali. Paduol diri dapita. Maggraba ta. Graba check. Oh, tanawan ninyo no. Makita naman na to sa duha ka klase nga graba ug asa ang limpyo ug dili. Istingnan tani ari ta sa limpyo ha. Sud na to diri. Kaning usa hugaw. Leo ko sa tubig. Mao ba? Mana? Ari sa pikas. Mana? Ayun na ko. Tinguhaw ko. Oh my God! Oh, mga kabahay. Sud sa upat ka oras, ari na to makit-an kung asa gyud nga kalidad nga graba ang atong gamiton. 4 hours later! So karon mga kabahay, upat ka oras nang ilabay. Ara, tanawa tutuki. Tutuki na ninyo asay tinaw. O kamo, kung papilion mo asa man inyong gamiton na ari sa hugaw nga dili ligon yung balay o ari na mo diri sa kalidad nga graba nga para ligon ang inyong balay. Ganahan ba mo magdugay ang inyong mga gidamgong balay? Sama sa inyong relasyon ba nga magdugay? Mao ba? Ari tas graba nga kalidad. Usapan na ninyo. Tanawa. Mao ni siya. Mao ni guys. Mao na mga kabahay, ay gusto man gani mo mutukod sa inyong gidamgo nga balay, ari na mo sa kalidad nga graba. Okay. Gusto nga magdugay ang inyong gidamgong nga balay. Kung gusto ka nga magdugay inyong relasyon inyong balay, ari na mo sa kalidad nga graba kay para ligon. Atangi ang sunod nga sugilanon sa Ligon Brothers. Og ayaw kalimot sa pag-like, follow and share.